إيد بإيد أب عين مدرة حبي استتحز أبال CIA وفر CIA أب إثيوبيان فتصامة أسمران صحافي إيوب صقاي عد إنجليز زي تسمعها قناة علوى منقسط أب إثيوبيا أب قزية درقي منشي declassified document CIA ود 34 عامت تيموز والس حدا خابتهم أب كونات فيتنام قوسيلوم سترفو وتهدرات أمريكا نبريو تيموزي ناب جزية بريزيدنت ريتشارد نيكسون 1973 عام تمرت كم أبال حلوة بحر مالت مارين غارد كوينو أب كارتوم سودان زنبرولو اوانيو بناي سعود عرب إمباسي عدمة غيرولوم سراحتنياتات إمباس أمريكا أمزنقا عنكالو برزعات أغي حدا ود فلسطيم نتوم سراحتنياتات إمباسي جوهو بمحاز ناي هيوت حدقا أبسحلوم ات برزعات أغسب بغط تامس أبوم بر PLO زنبره ياسير عرفات بسلك دحر من رخابو قتلوم زبل قطين تزاز تقبلومو بمسرة تزاز كأ نا أمباسادرن حلاف هزباو ركبات أمريكان كالة ناي هاجر بلجيم ديبلوماتن توكيسو دحر مقتالو نزترفو بجهو حزووم قتله دحر ناي سلسته معالت كركرن مقوتن أبسم معتبصيحو اتوم جهو تتعيزوم زنبرو نصا تلقو بدحرو اتفلسطيماو عطوق بناي سودان صتا تتعيزو كم استأثر يزفلت ازتو مكرو زخا نتيموزي ولس اب هيوتو عبي مقيرو نبره بي وتريفو دحرت فصامي امريكا تمليسو اب كولج دحر ممهار ابال CIA خوينو نعسر تشمونتو ورحي سلطنا وسده دحر سلطنا اب يوغندا نخلت عامت اب كولولا دحر مسراح ناي سليا سراح نخسرح ناب اديس ابابا اثيوبيا تلاكه اب اثيوبيا بزنبر امباس امريكا خا كما بنقداو زمدناتات كسرح تمزيزو ناي سراح بصحيت وسده يخون دا امبر امريكا ابت اوان دارغا ازيو زيل لخبحال زخل ناي نقد ركب مس اثيوبيا نبرا بز مخنيات كا زخونه خب معرباو هاجرات مص دبلومات يخون ناي امباس سراحتنيا اب عين صتا اثيوبيا ياتون مكتتال اغبرلو نبره ابت اوان اب اثيوبيا زنبر سرعات درغ بماركسيست حساب زمراح كوينو حالوات منغستي بسوفيتاويان بفولي نمرحتو ناي مبراق جرمن صتا مالت انتليجنس زكايد صنوع حالوا نبروم حفشاو سئل نخلونا ابت اوان اب عالم كل تدنبس تمقلس لزنبره مالت سوشياليزمن كابيتاليزمن كلتا عبيت هاجرات مالت سوفيت حبرتن امريكان كا بمرحنتن عليو كبيد متفنان زنبرلو اوان زحل كوينات نبره نا إثيوبيا مرحي منغست هايله ماريام مسوفيت حبرت وغينو طراي زيكونس بسوفيتاويان زمراح سليان وتهادراو دغفاتن يركب سلازنبره بمنغست امريكا مالت CIA كابتوم ابتدليت مزغب سفره نبره بتوساخي امريكا مسكوباون كبيد متللاخن صلئن نبروم نفيدل كاسترو خاب سلطانن موراد كا بوزح وفرታት አካሄዱ منغست هايله ماريام زمرحو منغست ኢትዮጵያ خا بسنا حساب زجمره حساب متحغاز اب وتادراون سلياون كونتات ناي حبار مرددا نبروم اب كمز زبلو كونتات مباريا امريكا نسلاي ابال CIA تيموزي ولس اب ኢትዮጵያ سرحو خجمر زغبرات منغست امريكا اقدمو ببريزيدنت جيمي كارتر ننا ኢትዮጵያ حزب ديمقراسياو محزنت مالت ኢትዮጵያን ፒፕልስ ዲሞክራቲክ አሊያንስ ዝባሃል ናይ ተቃውም ትውድብ ባጀት ሰሊዑ ይሕግዞም ስለዝነበረ ኸአ እት ሓገዝ
ኣብ ግዜ ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬገን ክቅጽል ተወሰነ ኢፒዲኤ ኣዝዮም ብዙሓት ፕሮፌሰራትን ነጋዶን ዝነበርዎ ዓብ ምንቅስቓስ ኣብ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብሱቱር ኣባላት ነበርዎ ኣባል ሲአይኤ ቲሞዚ ዌልስ ዋላ እኳ እቶም ምንቅስቓሳትን ውዳበታትን ኣብ ኢትዮጵያ ስለያው ስልኳታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ተጠርጠረ ነቲ ዝተዋህበ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ብሓላፍነት ሒዙ ምስታ ጉጅለ ኢትዮጵያውያን ብሱቱር ክራኸብ ተገብረ ስሩሑ ከዓ ብገንዘብ ክሕግዞምን ምስ ኣቀዲሙ ምስ ሲአይኤ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ስደት ዝነብር ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰብ ብምርኻብ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ስርዓት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጽሑፋት ፓምፕሌታት ብናይ ዲፕሎማ ከውሉ ተጠቒሙ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወ በቲ እዋን እቲ ኤምባሲ ኣባላት ሲአይኤ ብዙሖም ምስቶም ናይ ኤምባሲ ሰራሕተኛታት ክወዳደር ከሎ ዳርጋ ዕጽፊ ነበረ ቲሞዚ ዌልስ ጸጥታ ኢትዮጵያ እከታተልዎ ምንባሮም እናፈለጠ ስርሑ ቀጸለ ኣብ ታሕሳስ 1983 ቲሞዚ ዌልስ ዝመርሖ ኣኼባ ኣብ ሓደ ናይ ሃብታማት ገዛውቲ እናካየዱ ናይ ኢትዮጵያ ጸጥታ በሃንደበት ማዕጾ ደፊኦም ኣተው ሰላይ ቲሞዚ በርደግ ኢሉ ስውር በሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ግን ኣብታ ኮፍ ኢሎምላ ዝነበሩ በቲ ሃንደበት ደንጺዎም ተዓኒዶም ተረፉ እቶም ሸጓጉዝ ዝዓጠቑ ኣባላት ጸጥታ ከዓ ሸጓጉጦም ናብቶም ሰባት በመቕናዕ እጅ ወደ ላይ እንዳትንቀሳቀሱ ኢድኩም አልዕሉ ከይትንቀሳቀሱ ዝብል ሓያል ድምጺ ምስናይ ተህዲድ ኣዘዝዎም ኣብታ ቦታ ዝነበሩ ሓደ ወዲ 78 ዓመት ናይ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ በዓል ስልጣን ዝነበረ ዝርከቦም ምስ ወዲ 50 ዓመት ነጋዳይ ናይ ስነ ህይወት ምሁር ወዲ ሓብቱን ተታሕዙ ኣብ መኪና ተዓፊኖም ከዓ ተወስዱ ቲሞዚ ዌልስ በቲ ሃንደበት ተሰናቢዱ ድሕሪ ምህዳሙ መውጽእ ስለሰኣነ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ናይቲ ህንጻ ተሓበአ እቶም ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ገዛ ከቢቦም ይከታተልዎ ነበሩ ንኽልተ መዓልቲ ኣብታ ዝነበራ ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ እቶም ኣባላት ጸጥታ ነቲ ቢላ ብጽዑቕ እናፈተሽዎ ሰላይ ቲሞዚ ኣብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ስለ ዝመጽኦ ኣብ ትሕትቶም ጸጥታ ወደቐ ብድሕሪኡ ዓይኒ ዓፊኖም ኣብ ሓደ ቪላ ወሲዶም ነቶም ሰለስተ ኣብ ጎረቤቱ ገይሮም ቀጥቀጥዎም እቶም መርመርቲ ቲሞዚ ተስፋ ምስ ቆረጸ እኹል ሓበሬታ ክቦም ከም ዝኾነ ተረድኡ ድሕሪ ሳልስቲ ከዓ ቲሞዚ ዓይኑ ብጨርቂ ሸፊኖም ድሮ ልደት ናብ ናዝሬት ወሰድዎ ንሓሙሽተ ሰሙን ከቢድ ምቕጥቃጥ ዝተሓወሶ መርመራ ተኻይደሉ ኣብቲ መርመራ ርእሱ ተጨዲዱ ኣእዳው መሊቑ ትንፋሱ ክትሓልፍ ቁሩብ ክሳብ ዝተርፎ ኮይኑ ነበረ ምኽትል ናይቲ ተልእኾ ዝነበረ ኣባል ሲአይኤ ጆሴፍ ፒ ኦኔል ከም ዝበሎ ህይወቱ ኸድሕን ክብል ኣባል ሲአይኤ ምዃኑ ተኣመነ ከምኡ ምግባር ከዓ ክሕደት እዩ ብድሕሩ ኣዝዮም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ምስ ስለያው ስራሕ ምትእስሳር ዝነበሮም ተኣሰሩን ከቢድ መርመራ ተኻየደሎምን ተረሸኑን ድሕሪ ናይ 5 ሰሙን መርመራ ነቲሞዚ ዌልስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኤምባሲ እስራኤል ሓደ ኣባል ሲአይኤ ከም ዝኣሰረት ንናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መልእኽቲ ሰደዱ ብድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬገን ንኣምባሳደር ጀነራል ቮረን ዋልተርስ ነቲሞዚ ከፍትሖ በቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክራኸብን ኣዘዞ ኣብቲ እዋን ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዝበጽሐን ድሒሩ ምኽትል ዳይሬክተር ሲአይኤ ኮይኑ ዘገልገለ ጀነራል ቬሮን ዋልተርስ ከም ዘዋረ ኣምባሳደር ኣብ ኣፍሪካ ኮይኑ ተመዚዙ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ለካቲት 1984 እቲ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣተወ ብቐጥታ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣባል ሲአይኤ ኦኔል ድሕሪ ምርኻቡ ኦኔል ንኣምባሳደር ጀነራል ዋልተርስ ንመንግስቱ እንታይ ክትብሎ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ሬገን ነቲሞዚ ዌልስ ክትፈትሖ እምሕፀን ኢሎምኻ ክብሎ የበሎ ጀነራል ዋልተር ንመንግስቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይረኸቦ ብስራሕ ኣስመራ ከም ዝገሸን ስለ ዝተሓበሮ በታፍሊት ነፋሪት ናብ ኣስመራ በረረ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ቤተ መንግስት ማለት ግቢ ከዓ ንመንግስቱ ሃይለ ማርያም በኣካል ረኸቦ
መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኣብ ትርክብ ብዘይ ምቁራጽ ነትልኡኽ ጀነራል ናይ 3 ሰዓት ብዛዕባ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣስተምሮ ሃቦ ዋላ እኳ ትልኡኽ ጀነራል ኣስተምሮ መንግስቱ ተሰልቸዎ ስሩሑ ንምስላጥ ግን ብዓቕሊ ተጸበዮ ነተልኡኹ ገሊጹ ምስ መንግስቱ ተሰናቢቱ ናብ ኣሜሪካ ተመለሰ ኣባል CIA ዌልስ ብመሰረት ዝርብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ንጽባሒቱ ናጻ ተለቀ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተቐቢሎም ከኣ ናብ ኣሜሪካ ፋነዎ ኣብ መንጎ መንግስቱን እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣንን ተኻየደ ዝርብ ኪኖ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝኸደ ዓብ ታሪኽ እዩ ማኣስ ይቕላዕ ይኸውን ግን ንግዜ ዝግደፍ እዩ ዝኸውን ሰላይ ቲሞዚ ወልስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከሎ በተን ውሕዳት ሰሙናት መልክዑ ተደዊኑ ጸጉሩ ሰይቡን ሞራሉ ተሰይሩን ነበረ ኣብቲ መርመራ ካልኦት 4 ኣባላት CIA ስለዘቃልዐ ከዓ ንCIA ዓብ ክሳራ ኣስዓበ ንጽባሒቱ ኣብታ ብእንግሊዝ ትሕተም ዝነበረት ትሕታም ጋዜጣ ኢትዮጵያን ሄራልድ ካውንተር ሪቮሉሽናሪ ኤሌመንትስ ካውት ሬድ ሃንድድ ብዝብል ስእሊ 18 ዝረዓዱ ኢትዮጵያን ብምስናይ ተዘርግሐት ስድራ ቤት ናይቶም ዝተታሕዙን መቃልስቶምን ዓብ ስምባደ ወረዶም ኣብቲ ጋዜጣ ብተወሳኺ ኣጽዋርን ወረቓቕትን ከምኡን ካሴታት ብኤግዚቢት ዝተታሕዘ ብስእሊ ተሰኒ ነበረ ብድሕሪኡ እቶም ኢትዮጵያን ዳርጋ ኩሎም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብስቃይ ከም ዝሞቱ ተፈርዶም ሰላይ ቲሞዚ ወልስ ኣብ ኣሜሪካ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገብረሉን እኳ ደኣ ብኽድዓት ተራእዩ ካብ ስሩሑ ማለት CIA ብፍቓዱ ክፋኖ ተሓቲቱ እቲ ቃንዛን ጣዕሳን ተሰኪሙ ከዓ ነበረ ምስቃይ ደኣ ምስቶም ዝሓዝኑ ጓኖት ዘይመሓሸንን ክብል ድማ ነቲ ዝወረዶ ዘይተጸበየ ኩነታት ብምግራም ኣስተንተኖ እቲ ዛንታ ግን ኪኖ ውልቃው ተመክሮ ሰላይ ቲሞዚ ወልስ ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታትን ዘይት ነገር ስቱር ሓቅታትን ሓቂፉ ከም ዘሎ ዘነጽር እዩ ብድሕሪኡ ዝቐጸለ ንመንግስቱ ንምእላይ ዝተኻየደ መስርሕውን ብዙሕ ምርምር ዝሓትት እዩ ነቲ ዝመራመር ቃኞው ዓምበርበብ ደደቢት ሞቃዲሾ ምብራቅ ጀርመን ኮረኮንን ሮማን ከምኡን ኣቴንስ እንተ ዝምርምር ኣጻብዕቲ መንን ኣእጋርን ታወትን ምረኸበ መወዳእቱ ብምንታይ ዕላማን ንረብሓ መንን ከይተመለሰ ዝቕጽል ዘሎ ጉዳይ ከዓ እዩ ንምጥቕላል ጀነራል ኣምባሳደር ዋልተር ኣብቲ ንዛንታ ህይወቱ ዝገልጽ መጽሓፉ ብዙሕ ኢለለኹ ፍርቅ ግን ክዛረበሉ ይክእልን እየ ክብል ከም ዝጸሓፈውን ይግለጽ እዩ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ኢዮብ ጸጋይ ዓዲ እንግሊዝ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ኣወጻእ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅዳሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም
زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحافنا بأنببتن مقراب سمويات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلكم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل ما أسس طرح صحفكم كإلا عنق حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بصحنا بسرحنا كتعقبهم ah